الصلاة إلى سترة. Bidden achter een sutrah. Praying behind a sutrah. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها. De profeet vrede zij met hem zei, als je wilt gaan bidden, ga dan achter een sutrah staan, ga er dicht achter staan. The Prophet, peace be upon him, said, if you want to pray, then stand behind a sutrah, come close to it. المسافة بين المصلي والسترة. De afstand tussen de aanbidder en de sutrah. The distance between the worshipper and the sutrah. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة. De profeet vrede zij met hem stond gewoonlijk dicht bij de sutrah, zodat er een afstand was van 3 el tussen hem en de muur. En tussen de plaats van zijn knieling en de muur, er was genoeg ruimte voor een schaap om te passeren. The Prophet, blessing and peace be upon him, used to stand near to the sutrah, so that there was a distance of 3 cubits between him and the wall, and between the place of his prostration and the wall, there was enough space for a sheep to pass. ينبغي أن تكون المسافة بين قدمي المصلي وسترة صلاته في حدود 3 أذرع حال قيامه، مما يسمح له بأداء سجود صحيح فيما بعد، مع احتفاظه بهامش أمان صغير من 20 إلى 30 سنتيمتر لتجنب الاصطدام بها. De afstand tussen de voeten van de aanbidder en de sutrah moet ongeveer 3 el zijn in qiyam, staande positie. Waardoor hij goed kan knielen en een kleine veiligheidsmarge van ongeveer 20 tot 30 centimeter heeft om botsing met de sutrah te voorkomen. The distance between the worshipper's feet and the sutrah should be about 3 cubits in qiyam, standing position, which allows him to prostrate properly and to have a small safety margin of about 20 to 30 centimeters to avoid collision with the sutrah. فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، zodat er een afstand was van 3 el tussen hem en de muur. So that there was a distance of 3 cubits between him and the wall. وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة. En tussen de plaats van zijn knieling en de muur, er was genoeg ruimte voor een schaap om te passeren. And between the place of his prostration and the wall, there was enough space for a sheep to pass. ارتفاع السترة وعرضها. Hoogte en breedte van de sutrah. Height and width of the sutrah. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de sutrah van de aanbidder. Hij zei, zoals de achterkant van het zadel. The Prophet, blessings and peace be upon him, was asked about the sutrah of a worshipper. He said equal to the back of the saddle. يشترط في سترة الصلاة ألا يقل ارتفاعها عن عود مؤخرة الرحل، والمقدر بذراع أو 3 ذراع، أي ما بين 30 و50 سنتيمتر، وهو الجزء الذي يسند إليه الراكب ظهره.
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبال من مر وراء ذلك. De profeet, vrede zij met hem, schatte de minimale hoogte van de Soetrah gelijk aan de hoogte van het houten stuk aan het einde van het kameelzadel waarop de rug van de ruiter rust. De hoogte is 1 of 2/3 ervan. 30 tot 50 centimeter. De hoogte van de Soetrah moet dus niet minder dan 30 centimeter zijn. De profeet Allah's zegeningen en vrede zij met hem heeft gezegd: als iemand van jullie iets voor zich plaatst zoals het stuk van de achterzijde van een zadel, dient hij te bidden en zich geen zorgen te maken over iemand die daarvoor passeert. The Prophet, peace be upon him, estimated the minimum height of the sutrah to be equal to the height of the wooden piece at the end of the camel's saddle on which the rider's back rests. Its height is 1 cubit or 2/3 of it, 30 to 50 centimeters. The sutrah's height must be no less than 30 centimeters. The Prophet, peace be upon him, would say, when one of you places in front of him something such as the stick on the end of a saddle, he should pray and not mind anyone who passes beyond it. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم. De profeet, vrede zij met hem, zei: als iemand van jullie bidt, laat hem dan een Soetrah voor zijn gebed plaatsen, ook al is het een pijl. The Prophet, peace be upon him, said, when any one of you prays, let him place a sutrah for his prayer, even if it is an arrow. قال أحمد: وما كان أعرض فهو أعجب إلي، وذلك لأن قوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى منه. Hamid zei: en wat breder is dan dat vind ik beter. Want de woorden, ook al is het een pijl, geven aan dat iets anders geschikter is dan dat. Ahmad said, and what is broader than that is preferable to me. That is because the words, even if it is an arrow, indicate that something else is more appropriate than it. منع المرور بين المصلي والسترة. Het voorkomen van doorgang tussen de aanbidder en de Soetrah. Preventing passage between the worshipper and the sutrah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها. De profeet, vrede zij met hem, zei: als je wilt gaan bidden, ga achter een Soetrah staan, ga er dicht achter staan, en laat niemand tussen jou en de Soetrah komen. The Prophet, peace be upon him, said, if you want to pray, then stand behind a sutrah, come close to it. And don't allow anyone to pass between you and it. رد المصلي على المار القاطع للصلاة وفق السنة. De reacties van de aanbidder op de voorbijgangers, volgens de Sunnah. The worshipper's responses to the passers-by, according to the Sunnah. إن تسببت الإشارة من قبل المصلي في تراجع المار فقد حقق قصده، وإلا فإنه يسد الممر إلى مصلى بمد ذراعه، كما قد يسبق ذلك تقدمه قليلا نحو السترة، وقد يكون هذا التصدي كافيا، وإلا يستمر في ذات الوضع مع مدافعة المار لإرغامه على التراجع، ويتدرج في الشدة، وقد يكون الدفع قويا عند الثالثة، وفيه خيار المسارعة نحو السترة لجعل المار يمر من ورائه، خاصة إن كان غير عاقل كالحيوان أو الطفل الصغير. والسنة في هذا الباب تعتمد على مبدأ العمل اليسير،
الذي لا يفسد الصلاة، ومبدأ التدرج في تقديم الوسيلة الأسهل، فلا حاجة لدفع المار إذا تراجع بالإشارة فقط. Het is sunnah voor de aanbidder, om te voorkomen dat anderen door zijn gebedsplaats gaan, dwz. Tussen hem en de sutrah. Deze sanna hangt af van het principe om zo min mogelijk te reageren in termen van bewegingen. En het hangt ook af van het geven van prioriteit aan de gemakkelijkste methode. Gewoon met de hand, of het hoofd, of de ogen signaleren voordat de voorbijganger de grenzen van het gebedsgebied bereikt. Kan voldoende zijn, anders strekt de aanbidder zijn hand en onderarm naar voren om de doorgang te blokkeren, omdat hij ook een stap kan zetten voordat. Dan komt het stadium van zachtjes duwen voor de eerste keer, en de intensiteit van de duw neemt toe met het aandringen van de voorbijganger om over te steken, en de reactie voor de derde keer kan gewelddadig zijn. Ook is de sunnah soms om naar de sutrah te haasten om de voorbijganger achter de aanbidder te laten passeren en niet voor hem. It is sunnah for the worshipper to prevent others from passing through his prayer place, between him and the sutrah. This sunnah depends on the principle of doing the least possible reaction in terms of movements, and it also depends on giving priority to the easiest method. Simply signaling with the hand, or the head, or the eyes before that the passerby reaches the boundaries of the prayer area may be sufficient, otherwise the worshipper extends his hand and forearm forward to block the passage, as he can also take a step for that. Then comes the stage of pushing gently the first time, and the intensity of the push increases with the insistence of the passerby to cross, and the response for the third time may be violent. Also, the sunnah sometimes is to rush towards the sutrah to make the passerby pass behind the worshipper and not in front of him. إثم تعمد المرور بين المصلي والسترة. De zonde van opzettelijk passeren tussen de aanbidder en de sutrah. The sin of intentional passing between the worshipper and the sutrah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. أما ما عليه في الحديث أي ما عليه من الإثم لعظم الذنب، وأن يقف 40 أن ينتظر 40، والله أعلم بطول تلك المدة. De profeet Allah's zegeningen en vrede zijn met hem heeft gezegd: als degene die een biddende persoon voorlangs passeert wist hoe serieus de zonde is voor hem door dit te doen, dan zou het beter voor hem zijn om te wachten voor 40, vervolgens voor hem door te lopen. 40 kan verwijzen naar 40 dagen, maanden of zelfs jaren, en Allah weet het best ver. The Prophet, peace be upon him, said, if the person who passed in front of someone praying knew the sin on him, it would be better for him to wait 40 than to pass in front. Abu an-Nadr said, I do not remember exactly whether he said 40 days, months or years. السترة. بعض الأمثلة التوضيحية. Soetrah. Enkele illustratieve voorbeelden. Sutrah. Some illustrative examples.